Cour d'assises wende na tranche ya Kendemor tuanza review hapo ya kaunde avoka wa defense la namna kaundo majihisi après verdict namna yao. Bila shaka rikoza ni decision ya rengo taulinda decision ya juka ya kairi hakurada ila mshia procureur general harekere Mahambo Milaro yabo Hollande chef de l'accusation ya kaujaya sahezi fungu abaka amini mkaya karjaka kijaka lazimuri he daraja hamadazimu sisi batu defenseur ka ufikiri banda raone saukaya baka circonstance atténuante zinji ka hata procureur general hazikubali dande provocation akaya baina he almarhum na accusé lelo zinrogizo zonsi pia zikaurani katoma kaikuru ngojorenga decision ijokurudia imahutajiwa procureur general ne ya haki abari hundu decision hamada inu kweli decision inu irengeshe haha uziro heze ndongozi njira kauzijua harume dossier inu rionesa harume dossier mukaya ranzuma ndoni wanduanu wadungana na haminji ingehaka na azma ya umuua hajuka ndo occasion zinji hamuua nuka jazifanya rionesa ukaya ye kilia watu haonesiwa ndoso zinji no kazijatsonga ike harenge decision wa hitwa lelo ezajiri hamande namna ya zeleza razeleza ila ajali ikao iwahundu wakati ikao sisingare aminio hamande namna kilia zeleza razeleza watu kae shononde shaka urumilwa shi uwe shiremwa victimoi shilatisha hekilia watu shashile ya shibalia de victim de aro hau hahe yakahujahunu hekilia watu ya jamu uwe bila shaka ikahundi hana shononde uje uwe mro hahe ya lazima vaho urumie zemvuza hao ili ujihifadhi rikahwele wakaya haka situation de légitime défense uyadzulilo hahe na shononde ya duge mru henda hata obahanu ya hawa ya shiparisa habahati mbize kwa circonstances zopia kazijarengwa yonde maana ikao ngarele wao kai decision keja ti decision ikao dio wandu wakaulinda hata procureur general yabo ngarjo tsanganyiha rione namna ya ufanya zefa de recours za sharia ili rendirao ne ujuma banu ezijo parha. Alors l'ancien régime J'ai posé la question en français. Est-ce que nous allons faire appel le régime le nouveau code de procédure pénale n'étant pas promulgué, nous sommes dans l'ancien régime, toujours dans l'ancien code de procédure pénale qui dispose que la voie de recours qui est ouverte après la décision de la cour d'assises est bien entendu le pourvoi en cassation. Et le pourvoi en cassation est ouvert dans les 5 jours. Dans les 5 jours suivant la décision de la cour d'assises, c'est-à-dire ça nous amène jusqu'au lundi prochain pour pouvoir faire la déclaration d'appel au secrétariat du greffe de la cour d'appel pour que le dossier soit transmis devant la section criminelle de la Cour suprême. Nous allons nous mettre en rang pour expliquer à la Cour suprême pourquoi nous estimons que cette décision est critiquable. Et bien entendu, vous serez informés en temps et en heure. Je ne vais pas m'avancer dans l'émotion puisque ce seront surtout des moyens de droit qu'il faut peser avec toute l'équipe qui m'a entouré pour mener ce dossier jusqu'à la décision d'aujourd'hui. Mais bien entendu, il y aura un recours. Nous allons exercer les voies de recours et la principale est le recours en cassation. Nous pourrions également faire un recours demander à la même cour de réviser sa décision, mais je pense qu'il y a très peu de chances. Et donc la voie évidente sera la voie de se pourvoir en cassation, bien entendu. Utswana kaya unutungu wa hizitendo zino zinjile wa parisa wa kaubirla wana.
Alors ya maelezo shay maelezo muhimu ya lazimu rieleze lazimu riarenge haruma iza hatu haruma dossier yinu ukaya dossier yinu ibalia ndongo zinji ndongo ya handani ndukaya ye kliya wa hatu kajahara ya ukaya itinde ya fanya zendongoro yabo sina adage za hamba ukaya faute avouée reconnue et à moitié pardonnée ilazimu yafanywa irumbi yakubalize ndongo ukaya ndaye ilazimu yafanywa irumbi yakaende victime bahe banu inu dossier kawe ma victime ngo wenji victime kliya wa hatu ye victime wakati kao zilayando bala ukanga sina mahaminane ya kamili mrumshahe ngufanya ujewiri hakafanyiwa ujewiri ne almarhumu zende darajata mrumshaha jazi kubali utengo ni hunu mahakama warenge akti ukaya zilati ndongo zilati tuhuma muonwe mazahidi wa jabala waonesa ukaya shefu wa mji hafanya demarche kadondaru wende wandu wenji kadozinji ili watsahenzia bila shaka kazijatosha wandu wajuzi sawe maana kilia watu yaliatsolembela ndumshe hoyi izoroho vanuroho kamrungo nzomrungo ka hamba imbabu mwanzo yabonda boya nzomrumshe yabo karna ujo hamba afanya naye ba kajenda zahe yarantso uleziwa hahe yengu jelezo kaya kajeju joran tsoleziwa hahe kajeju joran temrumshe nongo mwanzo vanuka roho nganzao roho matso nganzao matso izondongo ikaongizo ghaibu ni mrunge ngene roho namna yanzao aboikaya karna ujo hamba afanya naye baka jamfungua enda zahe au baka jafanjao izo pia izo ndize shua za hahe yengo nzomrumsha hahe ngonzo wana hahe zimkute sheri bien sûr lelo haundo peine de mort mais ye katina majitso kausoni mwa Mungu vanurele zando haruma de baila ukaya hausoni mwa Mungu ye hakaharuma sharia sha Mungu na mtume almarhumu de hakaharuma sharia sha nafsi yae shaka mtarumo abo bila shaka ngombo unutungu waheze zendongo nziro zijiro harme societe izo mkinishia shanga amini kae mahakimu wakaure hukumu lelo wa ngwajura nzishe areri one motivation mahala yarengesheha shamfikiri ngwajura elezazo heza jira harme dossier ino shatsinde ze dossier zindwa jina haraba meje